guys, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo, مرحبا بكم عندي, مرحبا بكم في بيناتنا. Alors j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo qu'on a tu vois samedi, du coup j'espère que vous profitez de votre week-end un maximum. Pour moi, ça va, alhamdoulilah, thanks for asking. La vidéo que tu vois il y a la première vidéo, j'ai tout un concept et j'ai décidé de faire la chaîne où on va parler de tendance, ça va être saisonnièrement, ça veut dire, la vidéo que tu vois le titre, ça va être les tendances de l'automne 2020-2021. Inch'Allah, une autre vidéo l'hiver, une autre vidéo le printemps et une autre vidéo, Inch'Allah, l'été. Et chaque saison va être une vidéo, comme ça va être votre guide de tendance. Bash tibdaw la saison sur votre 31 باش كلنا نكونوا bien sapés لابسين مزيان حتى حاجه كلشي على مود بحال اللي مازال كنقول لكم انا I don't believe in fashion faux pas. هاد لا فيديو est totalement informative. الا بغيتو تلبسوا شي حاجه لبسوها انا ما كنقولكمش خاصو البس تكونوا على مود. c'est juste que moi je préfère نتبع les tendances ملي كيعجبوني وملي كيجيو معايا. دونك جو فولي زعما جوست فو زابورتي ان بتي غيد شاك سيزون باش تجيكم هكا بلو فاسيل بلا ما نبقاو نقلبوا ونغوشيرشيو وداكشي, يكون عندكم كلشي في دي فيديو و صافي. دونك خذوا votre petit thé, انا دايره ان كافي et votre petite bougie. انا شعلتها لكم parce que on va parler d'automne, donc qui dit automne dit bougie, dit chill, dit cocooning. donc خليوها elle va brûler juste à côté هنايا comme ça ندارو في le mood. déjà طولت عليكم هاد لا فيديو تكون طويله شويه, دونك غادي نمشي ديريكتومون للموضوع. هاد لا فيديو تكون مقسومه على ثلاثه ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي سي لي توندونس اللي كيجيونا ديريكتومون دي ديفيلي. لا دوزيام بارتي سي لي هيت توندونس et la troisième partie on va parler de couleurs tendance. Voilà, donc d'abord tu vas un petit la première partie. Ça veut dire quoi les tendances qui viennent directement des défilés? Alors, بحال الناس كاملين كيعرفوا chaque saison كاينين des fashion week les marques tout simplement présentent leur collection haute couture الجميع. كلنا مازالين étudiants, حتى واحد منا ne peut se permettre يشري des trucs directement من runway ديال جار ولا برادا ولا les grandes marques. واخا c'est mon petit rêve à moi, mais puisque d'abord مازال on peut pas le faire, Inch'Allah, j'espère qu'on va tous le faire à un certain moment. Les tendances qui viennent directement des défilés et les tendances qui sont inspirées des défilés tout simplement. Il faut juste savoir que les fast fashion ou les magasins de fast fashion, qui dit fast fashion dit Zara, Stradivarius, H&M, Bershka, Pull&Bear, هاد les magasins كلهم اللي كنشريو من عندهم حنايا, ils sont tous les nouvelles collections كاملين كيكونوا inspirés من les défilés fashion week. ça veut dire داكشي كله c'est des dupes, c'est des articles اللي شافوهم وتعاودوا في بزاف ديال les défilés ديال بزاف ديال les marques كنعرفوهم بلي ce sont les tendances اللي غادي يبقاو. et هاد les grands magasins كيديروا à petit prix, ça veut dire c'est des dupes tout simplement ديال des articles اللي تشافوا تعاودوا في les défilés ديال la saison. donc انا شرحت لكم دابا le concept, غادي ندوزو دابا شنو هما لي طوندونس اللي جايين ديريكتومون من لي ديفيلي. لا بروميير طوندونس اللي جاينا من لي ديفيلي هاد العام سي لونيفير, سي توت ان لونيفير اللي هو لونيفير بريبي. شنو هو لونيفير بريبي؟ انا نشرح لكم بشويه بشويه. لاني ديرنيير شفنا داك لونيفير bourgeois, داك l'univers tout simplement avec un personnage, باش تعرفوني de quoi je parle, ديال Blair Waldorf. ça veut dire un classique ولكن un petit peu bourgeois, un petit peu très extra, avec les grands serre-têtes à velours, les grands nœuds هنايا, tout ce qui est attirant à la vue. donc هذا c'était l'année dernière. هاد العام داك لي serre-têtes ديالكم حطوهم في قنيت, ما غاديش نستعملوهم. حتى انا جو سوي guilty, حتى انا شريت واحد ولكن ما غنستعملوهمش, حطوهم خبعوهم ديروهم في شي بلاصه parce que هاد العام l'univers prépi est centré sur tout ce qui est classique ولكن tout ce qui est sobre. ça veut dire un classique très fin, très bourgeois ولكن بلا زياده فيه, بلا داكشي شواف بزاف, et بلا بياس ديالنا العاديين لي بازيك ديالنا ديال البلاكار. دونك ما غاديش نزيدو دي فروفرو, ما غاديش نزيدو داكشي اكسترا, on va être sobre. فوالا. دونك هذا اللي سي لونيفير كله اللي جا هذا العام اللي شفناه في بزاف ديال لي ميزون. اللي بداه ايدي سليمان في سيلين. en parlant d'univers classique et sobre, هذا العام شفنا لو مينيماليزم au galop. déjà كهادي عامين بدا, مي دابا toutes les garde-robes ديال toutes les marques ils sont très minimalistes, très dans le sobre et très dans le classique. اللي هو un dérivé ديال l'univers prépi. ça veut dire on va être dans le classique بلا ما نديرو بزاف, ما غاديش ما يكونش داكشي زعما طاب على لوي بزاف. donc voilà هادشي اللي بغيت نشرح لكم tout simplement.
Une autre tendance qui nous vient directement des défilés, هو les tendances petits carreaux. Il faut savoir que كل عام في البرد ولا في l'automne في الاول ديال l'automne كنبداو نشوفوا les dérivés كاملين ديال les carreaux, ça veut dire grand carreau, petit carreau, pied de poule, le tartane aussi. Donc هادو كلهم des motifs اللي كيجي هاد les motifs دي الاول ديال البرد والاول ديال l'automne. Sauf que هاد العام شفنا بزاف les petits carreaux في les manteaux, في les jupes, في les chemises, partout. Donc voilà, ça c'est une petite tendance اللي يمكننا نديروها facilement et rapidement, les petits carreaux. Donc soit les manteaux, soit les jupes كيما قلت لكم ولا les chemises, même les pantalons des fois. Donc à vous de voir votre pièce préférée اللي يمكن تكون à petits carreaux اللي عجبكم وغتلبسوها. دابا سالينا من les tendances اللي جايين directement ديال les défilés et on va parler des hit tendances et c'est mes préférés. Donc les hit tendances شنو هما tout simplement, c'est les tendances اللي جايينا من social media, من internet. اول tendance بغيت نهضر لكم عليها هما les gros pulls sans manches. je crois شفتوهم partout. c'est les gilets sans manches. c'est ما كنتش كنتوقعهم انهم يبقاو من العام اللي فات، مي هاد العام جايين او غالو. جوغ ديجا بداو العام اللي فات في التالي ديال البرد، مي دابا صافي احتلوا la première place ديال les tendances. c'est les grands pulls avec les cols V. يمكن لكم تلقاوهم partout دابا، كاينين في H&M, même في Shein aussi, في Boohoo, Pretty Little Things. ils sont partout. كتشوفوهم اصلا partout في Instagram, في les magasins, ils sont là et ما واليش يمشيو. Donc هادو tout simplement ça se met soit un look classique اللي هو ما شفتوش بزاف. ça veut dire que vous allez partir sur un look preppy بحال اللي قلنا في الاول. اللي شفت بزاف هو le street style avec cette pièce là اللي هي j'adore هاد le style بحال هكا. ça veut dire اصلا هو هذاك le gilet sans manche, c'est un truc très classique en fait. à la base dialou, c'est normalement c'est un gilet classique, mais comment on le casse tout simplement avec une tenue streetwear. ça veut dire une grosse chemise, هو غيكون oversize. la chemise aussi elle est oversize, on va parler de ça tout à l'heure. mais je préfère ولا الا بغيتو de préférence الا كنتو غتاخدوا هاد لا بيس هادي il faut la surtailler parce que la tendance ديالها هي تلبس باش تهرس un style qui n'est pas vraiment classique. alors la deuxième tendance hit هاد العام اللي هي les chaussures derby avec grosses semelles. alors هادي دارت la chaussure اللي دارت je crois broke the internet. alors c'est une chaussure tout le monde en parle, c'est la chaussure ديال Prada. c'est une chaussure derby classique aussi dans l'univers preppy tout simplement. ولكن المهم هاد la chaussure فيها شي حاجه avec داك la grosse semelle اللي normalement les derby ما فيهمش les derbies ما فيهمش des semelles كبار. c'est tout simplement des chaussures très classiques écolières. ولكن avec داك la grosse semelle Prada قالت لهم حبس انا غنوريكم qu'est-ce qui se passe et j'adore هاد la paire. donc c'est une paire tout simplement اللي يمكن تلبس street style ou bien الا كنتو بحالي يزيلكم ديروا كلشي de A à Z. un look écolière avec des derbies, une pépite. on va parler maintenant pantalon. il faut savoir que l'année dernière بحال اللي قلت لكم بدات la tendance ديال le pantalon classique et هاد العام حتى هي جايه au galop مع غدالين. tout le monde porte des pantalons classiques هاد العام. ولكن c'est des pantalons classiques اللي ما كيتلبسوش avec une avec une tenue classique. ça veut dire on va mettre un pantalon oversize classique avec soit un petit crop top, soit فهمتو genre غادي تهرسوا le style complètement ديال داك le pantalon classique. donc la plupart des fois on le met avec des baskets ou là tout simplement avec des bottes ou شي حاجه بحال هكا باش كتهرسوا داك le look classique. mais le pantalon classique ne part nulle part. ما غيمشي حتى بلاصه. لو بونطالون كلاسيك مازال كاين، نسيناه هادي واحد 3 سنين 4 سنين اي هاد العام رجع. en parlant de pantalon on doit parler bien sûr ديال la pièce classique اللي هو le jean. هاد العام le jean جاي inspiré des années 90. ça veut dire c'est une coupe droite bleu foncé brut, la couleur brute ديال jean. ça veut dire غادي نبعدو شويه على le délavé باش نمشيو le bleu foncé et le bleu nuit. donc voilà هذا هو le jean normalement ديال هاد العام. alors sans parler ديال le patchwork en jean, ça veut dire quoi? ça veut dire c'est des pantalons, c'est des vestes, c'est des bustiers
styles et huma faites de plusieurs trifettes ديال jeans, plusieurs couleurs, c'est ça un patchwork normalement. Donc c'est un jean كله ولكن soit bicolore soit tricolore. Donc elle dit c'est une tendance hit اللي جايه au galop et ماشي ولا بدا يكون bleu. On l'a vu même en violet, on l'a vu en marron. يعني le patchwork راجع ولكن هاد الساعه راجع tout simplement في les pièces en jean. Alors قبيله وانا كنهضر لكم على لو اوفرسايز ماشي حيت انا كنحماق الاوفرسايز بحال اللي كلكم تشوفوا هاد الساعه زعما ما خبعتي لكم حتى حاجه. انا واحد لا بيرسون اللي جو سوي بيتيت في مترو و57 بور فو دير اي جادور داك البول اللي كنت تحشا فيه جا كنعوم فوالا جادور سا. مي هاد العام ا مون غران بليزير لو اوفرسايز ما عمرو مشى لتا بلاصه ولكن هذا العام رجع اي ما رجعش عادي رجع لو اوفرسايز في لو اوفرسايز. سافو دير ديما كنا كنسمعوا بداك ذا رول ديال كتقول لك الا كنتي غتلبس ان جين باغي ايساي دو جوي لا جوكستابوزيسيون ديال ان بتي بول ان بتي كروب توب مو لاصق كمسا كتهرس داك الباغيناس. هاد العام كنلبسوا لو باغي في لو باغي يس j'adore ça. Ça veut dire غادي تلبسي un jean baggy ou un pantalon classique baggy et غتلبسي معاه une chemise baggy. Donc le baggy dans le baggy et on adore ça. Je suis très excitée pour cette tendance واخا ما غنبقاش نبان ولكن c'est hyper tu es hyper à l'aise de 1 et c'est très stylé. Il faut juste savoir comment faire باش ما تبانوش بحال الخنجه ديال البطاطا. لا بلوبار دي فوا كنبان بحال خنجه البطاطا ولكن بعض المرات الا عرفتي تلعب بهاد لا طوندونس بحال هكا لو باغي في لو باغي اون بيبيت رائع. اذا جينا نشوفوا شحال مره قلت اون بيبيت في هذا الفيديو بلايستر. Alors en parlant de baggy, on va parler aussi du tailleur ولكن du tailleur XL. تلبسوش votre tailleur normal لاصق de partout et tout maybe c'est un style mais c'est pas la tendance هاد العام. La tendance هاد العام بحال قلت لكم الاوفرسايز في كلشي même les tailleurs. Ça veut dire on prend des tailleurs les large. L'île fait avec des talons, la plupart des fois je fais avec des espas, des sneakers. Ça veut dire le tailleur belongs to the street. Ça veut dire et le tailleur n'est plus une tenue classique mais plutôt une tenue streetwear et j'adore ça. Vous pouvez le styler qui m'abrite tout sur le tailleur بوحدو avec un short cycliste et une ceinture pour essayer de ceinturer le truc. Déjà كيفاش كيكونوا واسعين دونك باش essayer de نكون عندنا la silhouette. يمكنكم تلبسوه بجوج بهم et le tailleur et le pantalon classique. يمكنكم تلبسوا le pantalon classique بوحدو c'est une pièce ولا c'est deux pièces ولكن يمكنكم ديروا بهم كيما بغيتو. يمكنكم تلبسوهم ب 500,000 manière. Alors puisque d'abord on est en train de parler d'automne ما غاديش نهضروا على لي مونطو بزاف غادي نهضر لكم على une seule pièce اللي هي الحق الله ما محسوباش هي سا مونطو ولكن ما محسوباش ديال البرد puisqu'on va parler du trench. Alors le trench اللي دابا وانا كنقلب عليه اللي مازال ما لقيتوش هو لو trench en cuir. Déjà le trench classique beige maradiline, il est tout le temps là, c'est un classique. Il est tout le temps la tendance. Et on va parler du trench en cuir. La tendance c'est le look Matrix. Ça veut dire le trench en cuir noir, le pantalon simili cuir en noir, kulchi en noir. Et là vraiment c'est un look à assumer. Si vous voulez pas, vous pouvez tout simplement mettre votre trench noir avec n'importe quoi, mais le tiers ça reste un trench, ça reste un trench, ça reste une pièce classique et dominante de la tenue. Yani à vous de la styler qui m'abrite. J'adore les tendances à l'âme. Got me like. Avant de passer des tendances de couleurs, on va parler des deux boots de la saison. Alors la première botte, c'est la botte d'équitation qui revient au galop. Quand on parle de botte d'équitation, on parle d'une botte plate en cuir. C'est pas des cuissardes, mais c'est une botte simple qui passe partout. On n'a pas vu les talons les bottes, mais plutôt les semelles épaisses là on dit tout à l'heure, soit les bottes plates qui jouent avec bzaf les tenues. C'est des bottes sobres classiques soit to dress up ou là to dress down. À vous de voir, à vous de chacun son style, comment il faut styler la pièce. Et on va parler d'abord de la deuxième boot. Il y a la botte Diel Bottega Veneta. C'est une botte avec une semelle épaisse. C'est une botte très confortable. C'est une botte d'abord que vous pouvez trouver partout. Les dupes Diel Hakenin partout. Je viens de me prendre une H&M. Du coup Kenin partout.
هاد لابوت هادي كانت هرسات انترنت لا سيزون ديرنيير اي مازال كتهرس الانترنت هاد لا سيزون. مو جي لامبريسيون كو بوتيغا فينيتا رجعات لا مارك كي ديكت توت لي توندونس. سي لا مارك اللي كتبدا وحنا اون سوي ولا لي مارك كلهم يسويف. دونك هاد العام بوتيغا فينيتا خرجت ان ساك افيك اون شين اي لي شين رجعوا au galop juste après la sortie ديال هاد لو sac. Quand on parle de chaînes, on parle de chaînes تحويجكم, on parle de chaînes, des grosses chaînes en accessoires. On a eu les chaînes de lunettes et les chaînes في البوتس. Et ce qui est cool c'est que les chaînes qui زولوا كيرجعوا. Donc à vous d'accessoiriser votre tenue كيما بغيتو avec. Alors دابا بعد ما سالينا toutes les tendances اللي كانوا اللي كاينين هاد la saison, on va parler de tendance couleur. Alors la palette tendance هاد la saison c'est les tons chauds. Hier on est toujours dans le earthy tones, ça veut dire dans les beiges, dans les nacrés, dans les blancs cassés. Alors هاد les couleurs كاملين mais make it des couleurs de tons chauds ماشي froid. Ça veut dire on va partir la roue tout simplement de couleur, mais on va partir vers, un petit peu vers l'orangé, un petit peu vers le marron, un petit peu vers tout ce qui est nude ou avec une touche chaude. Donc voilà, c'est des tons faciles ou là c'est une palette facile يمكنكم تلبسوها incorporer في le style ديالكم ديال chaque jour. C'est pas des couleurs difficiles à styler. La deuxième couleur اللي هي tendance بزاف 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 هاد العام هو le vert, et pas n'importe quel vert. C'est un vert forêt. C'est un vert الا كنتو دي بوترهاد اللي ولا بدا خصكم تكونوا باش نكونوا انا وياكم صحاب. مي سي ان فير très serpentard اللي غادي يبان في لي موطو, بان في لي توب aussi, même في دي بوتس même. Du coup c'est une couleur اللي غادي تجي au galop et elle est pas si difficile aussi à styler. On avait aussi le rouge et le rouge ديما كيرجع chaque automne. C'est un rouge pas très vif, c'est un rouge avec un petit peu du noir. C'est un rouge assez foncé, assez bordeaux. Donc hada c'est un classique. Alors voilà, donc Hadi c'était la fin de notre petite vidéo information de les tendances. Donc j'espère que vous avez bzaf, j'espère que vous avez exactement de quoi on parle à de la saison. Et il a brito même, je pourrais vous faire des petits hauls de quelques pièces, comment les styler ou comment les porter. Il a brito si ça vous intéresse bien sûr. Oh ça fait donc tout ce qu'il faut savoir, et maintenant c'est à vous de gérer, à vous de styler, à vous d'incorporer chaque pièce votre style. Aucun style n'est dicté et aucune personne تا واحد ما خاصو يكون عنده ستيل واحد مربع يمكن له يديرو. اي تا بيس ما يمكن لها تكون غير فواحد لو ستيل. يمكن لك تاخذها تو سامبلومون وتردها لو ستيل ديالك افيك تا توش بيرسونيل. ما تنساوش بلي الحوايج سي اون مانيير ديكسبريمي شنو باغيين. دونك تا واحد ما خاصو يلبس اكزاكتومون بحال كيلبس الاخر, حيت كل واحد خاصو يلبس على حساب لا بيرسوناليتي ديالو. Oh ça fait, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Here is all the love, the kisses and the hugs for you guys. Bye.